Everyone, this is KJ Vlogs, a Filipino actor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Again, ko na ito reaction video ang Ash Dress compilation. So I won't take it no longer, let's all watch this. Anong balita dito? Uy, wait lang, parang gusto ko mapalit ang damit. This was long time ago, right? Ang tagal na nito. Naalala ko to. Tapos nag-color, nag-color white, tama ba? Bring it back. Ay, can we skip this? Mafia boss meets endorser of Samsung. Just check. Patingin. Ganda ni Ashley. My God. Ashley is so pretty. Grabe, apakaganda niya talaga, be. Iba talaga siya. Uy, naka-dress siya. First time ko siya nakita naka-dress. Anong height ni Ashley ulit? Kalimutan ko kung anong height niya. Anyways. Ay, grabe. Grabe pala siyang si girl, yung buhok niya. Grabe ang face card. Sa totoo lang. Sir James Post. Bago na naman to? Parang bago nga. Si Andres, tinan mo yung mata niya. Si Andres, the way tingnan ni Andres si Ashton. Tapos yung bumagi ng gano'n, parang binibaby niya talaga. Parang binibaby niya talaga si Ashton. Di ba? Or the GF. Patingin ako. Ay, ganyan ba talaga dapat, Mel? Nhưng mà đâu dễ để còn kiếm được bạn đời cho với nhau sinh con để cái trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời. Anh vẫn được lo khi em mất tới và làm anh muốn rước vì làm dỗ cả đời. Nhưng mà anh đúng hay anh sai trong chuyện đó thì trước tiên mà làm thật ra mới biết câu trả lời. Em ơi em luôn rất yên bình và sinh ra thích theo đùa, không như tôi luôn thua giáp bên ngoài mà gặp ai đã có muốn trêu đùa. Vậy là sao một người gầy và một người cao, một người quen buông lời cay đắng lái và vào ngay một người ngọt ngào. Thế giới có thể đánh giá hai đứa rất khác nhau. Như vậy không đúng, bởi vì tôi chỉ muốn được thấy em. Sau khi gặp công chúng, có những lúc tôi như muốn phát điên. Em không hề than phiền, nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và chào tôi nụ cười ngoan hiền. Okay, what's next? Please naman nun. Seconds to fall in love and two more to make you mine. Now it's 4 in the morning, sunset and 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365. Ay, Andrea, interview. Sayang, hindi ko kasi mabasa eh. Nakakainis naman. Ay, tara. The way it up. Look. Yun ba talaga dapat, ma'am? Bakit ganun? May sariling mundo sila, dear. As in. May sariling mundo sila. Cutie. Anyways. Ay. Grabe. Gwapo niya talaga. Ay, si Ashton sa likod. Bakit puro photos?
Hindi ko mag-gets bakit puro photos ang lumalabas for today's video. Gusto ko ng kilig moments. Ayoko ng mga photos. Ay, bago to ah. Nagpapababy talaga siya. Wala tayong magagawa dyan kung nagpapababy talaga siya. Baby talaga siya. Actually, ay, wala na. Baby talaga siya, babe. Nagpapababy. Huli. Huli ata sila doon. Tama ba? Nagugutom ako. Ito yun. I remember that. Yun sa Ilong, di ba? Napalong sa Thailand. Alaga din siya ng Andres, no? Ashton, paano mo yung kinakaya? Alo? Paano kaya yung kinakaya ni Ashton? Ay, bakit? Ay, OA. What is OA for today's video? Ito talaga yun eh. Sana all pinag-aagawan, no? Sa totoo lang. Sana all talaga pinag-aagawan. Anyways, there you go guys. That is our for today's video. Our Ashley's comparison. Bakit konti lang? Wala silang mga ano ngayon. Wala silang mga multiple, ano yung tawag dyan? Yung parang mga multiple for today's video. Bakit parang konti lang yung video? Nabitin ako. Sobrang bitin ako sa akong video ko. Anyways, there you go guys. That is our for... i-confirm nyo nga muna. Totoo ba talaga yun sa comment section na naliligaw talaga I mean, officially dating na sila. Tapos Viva pa daw ang nagsabi nun. I just wanna know, guys. So, yeah, this is all for today's video. This is KJ Vlogs and see you in my next vlog. Bye!